Good morning mga amigo, mga amiga. Outfit check sa takaron buntagon para sa to mga estudyante. Outfit check. Oh. Outfit check. Pinang iki Rara. Oh. Outfit check. Wapa kayo. Oh, pangag. Oh. Ay, di ba kasulod? Isandal na sad. Oh. Ali, dire. Oh. What's yung balon? Jis. Nag-eskwela ka kay gusto ka mahimong Doktor. doktor! Sana all, doktor! Outfit check! Lokang King! A.K.A. Loki! Outfit check! Oh. Oh. Outfit check. Tubig! Bag! Sa balon. Kwek kung ako. Wow, biskuit o Yakult. Wow. Ngano nag-eskwela kay gusto ka mahimong Pulit. pulit. Pulit daw mga pulit. Gusto mo yung pulit. Wow. Outfit check. Den Jameson. Den Balingding. Oh. That. Oh, shout out. Palit ani. Palit. Shout out. Pag thank you. Shout out. Shout out sa napalit ani. Oh, kinsa man. Ate Sheila. Oh, shout out, shout out. Tubig. Bag. Sa balon. 20. Wow, 20. Ako sa una piso. Nganong gusto ka mahuman og eskwela? Para pangandoy akong trabaho. Unsa nga trabaho imong gusto makabot? Engineer. Wow, engineer. Unsa nga engineer? Dakan na ba engineer? Na mechanical, na civil. Building. Building. Wow, engineer sa building. Si Dean Jameson Balingding. Next. Paul James Gonzaga, a.k.a. Poldo. Sponsor si Nina. Oy, si Nina. Kauga ba niya si Nina? Agay, wow. Kauga si Nina ni Paul James. Sapatos check. Calzones. Si Nina. Agay. Ugaw kayo. Okay. Anong? Agay, napikot. Amay mo tubig. Ang bag. Nasa bag, eh. Oh, tuyok sa tuyok. Wow. Sabi na. School. Shout out sa nagpalit. Thank you. Shout out sa nagpalit ana Mama Sheila. Thank you. Ay, ilak. Pilay balon. 20. Wow, 20 ako sa una piso. Nganong gusto ka makahuman og eskwela? Kaya gusto ko mag-engineer. Engineer sa asa nga engineer? Minat. Si Minatay. Mechanic. Mechanic engineer. Wow, gusto siya may mechanic engineer. Wow, sana all. Next, Kobe James, a.k.a. Bendo. Oh, outfit check. Wow. Oh, thank you sa sponsor sa Patos. Thank you. Sponsor sa Patos. Thank you, sponsor sa sapatos, Andre. Outfit check. Oh, tubig. Dida, naong bag. Shout out. Shout out sa nag-sponsor, Mama. Thank you. Oh, thank you. Okay. Pilay balon. 20. Ha? 20. 20 ako sa ano, piso yapon. Excuse me mga guys, kay medyo alanganin na itong pamati karon. Nganong gusto ka makauman og eskwela? Para magsundalo. Wow, sundalo. Sana all. Yeah. Tumana yung mga pangando sila. Not the list. Not the list. Gina James, a.k.a. One. Ano saras ka? Okay, outfit check. Okay. Wala bidyas. Sa atong yagi, close karon Crocs. Fit check bag. Ba? Ba? Hindi lang pwede tatapon sa mga
Para, shout out sa sponsor sa Bagya. Itchy. Pilay balon. Jis. Jis? Ano mo pala Jis? Okay, ginawa ka na ito na. Pag natatasildo. Nga anong gusto ka mama ng eskwela? Ako may pulis. Wow, polis! Ay, sali. Oo, mo gusto maging-polis. Nagpunong ba ako? Yeah. Outfit check! Okay. Hello. Bak dia. Oh, bad na yan ah. Don't say bad words. Okay. Okay, say bye-bye. Mag-school sa mi. Bye-bye. Guys, ang mga estudyante. Tunog mo ah. Man. No. Bye. Bye. Bye, balot! Bebelot. Paras ka. Manuel. Hi, Jan.